Alam niyo naman kung sino to, yung naglalaro ng Roblox, yung palagi nagbibideo. Ay, si Princess Ariawela Saban. Ang lalaruin natin, may hilo, tapos i-zoom. Yan, zoom na natin. Yan na. Yan na. Ako. Ay, okay. Hello. Yan na, zoom na natin. Ah, nakakahilo. Yan na, nahilo na yung mata ko. Motor, motor, motor. Go, aray. Hala! Mga beshi-beshi kos. Mga beshi-beshi. Mga beshi-beshi, beshi-beshi. Ah. Hala! Hindi ako na-shoot, guys. Sabi na, baba. So guys, so kung nag-end, ay, so yan guys, kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. So gusto ko pa guys, mamaya na kayo mag-subscribe. Ha? Alam ko kung paano mag-post sa YouTube. Paano? Pag tapos mo dyan, siguro ang Oh, yan, nagustuhan ko pa. What? So yan, si Ate B pala, naglalaro rin ng Roblox. Magka-add friend kami, kaso nga lang iba yung nilalaro niya. So yan, si Ate Badyang ayaw ko pansinin. Porket. Woohoo! Woo! Sarap. Woo! Sweet Danny! charger, oh. Woo! Sarap oh. Rainbow tin nakakahilo. Di ba nakakahilo no pe? Ay, sumili. Mama. Dahil alaman. Oh, mag-like na. Mag-like, comment. Lah. Woo-wee. Mag-like, mag-comment, mag-subscribe. Click this. Click this. Click na bell button. For our latest update. Click the button. For our latest update. And the comment. And subscribe. Bye-bye.